okasyon. Candon City Division, tara na! Karigiti na sa sasaririt nga ubing tumunang nga grado, managayat na naganap, ken amin na tumatarabay triyato ya programa, na imbag ngal daw yu amin. Naragsak a panagbuyayo dito'y DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. At ito'y manen ni Teacher Marites, tamastrayo ti grade 1 ESP. Amang tarabay kada kayo, bayat tin kayo panagadal. Dahito'y nga dalan tayo kat naibasari ti Mel nga naglaw ni ti, nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik sa nakatatanda bilang pagbati sa kapwa, at pakikinig habang may nagsasalita. Kalpasan ti panagadal iti daytoy nga episode, namnamaen ang maaramid tayo daytoy a kabailan. Una, maaramat dagiti na duma-duma a panagkablaaw. Ken, may pakita ti panagdayaw no adda ag sasao. Ngimsak baya rogyan tayo din tay panagadal at darigiti paganurutan ang masapol asuruten nyo. Umuna, dumngeg anasayaat kani mestra. May kadwa, endengan ti may bagbaga. Ken, masapol nga tungpalen dagiti maiparamid kada kayo. Nalawag ka diubing? Nakasagana kayon? Mangrugi tayon. Itinapalabas sa eleksyon tayo, Bing, intayo na adal to usto a panangipakita, ti panagayat, iti bukod a pamilya, ken pada a tao, iti tiyempo, ti panagkasapulanda. Sige, kitain tayo man nga rod, numusugbatan nyo na nasayat dagitoy. Aday pakita aladawan kada kayo. Agpalakpak, no daytoy ket mangipakita, ti panagayat. Thumbs down met, no, saan? Ready? Mapantayo, tumunang aladawan. Kitain nyo, Bing. Nasayaat ka di, ti inaramid tubing alalaki? Hindi ko natayo? Wen, saan nasayaat? Mapantayo ti may kadwa. Daytoy met aladawan, adda kadi panangipakita ti panagayat? Wen, very good. Ti may katlo aladawan of Bing. Daytoy, ipakpakita na kadi ti ayat na ken ading na? Wen of Bing, nasayaat. Iti may kapat aladawan? Daytoy, adda kadi panagayat ti kastoy nga aramid? Madi, laglagi penubing, saan na nasayaat ti kastoy nga aramid. Papantayo ti may kalima. Panangipakita ka di, ti panagayat daytoy nga aramid. Wen, nasayaat daytoy nga aramid. Kanayon tayo kumang laglagi penubing daytoy. Ti managayat nga ubing, daydayawen ti amin. Itatan katapan tayo na sumaruno eleksyon tayo. Agsagana kayo nga rin, bingwen. Iti may sa Sabado, nagbuya dagiti agagayem adadina, Jean, ken LV, iti programa iti telebisyon. Bayat ti panagbuya da, adda dagiti na imatangan da. Anya nga ta daytoy? Dagitoy dagiti sumaganad, anay matangan da. Kitain tayo. Nalain, jay umunala dawan ket panang kablaaw. Anya dagiti balikas nga inusarda. Wen, hello, ken naimbag abigat mo.
Daytoy ibaga tayo no kapatadan tayo ti kablaawan tayo. Ti may kadwa. Anya tinaramid ti ubing? Wen, agmanmano ti ubing iti apong na abaket. Daytoy tanda ti panangkablaaw na met ken ni apong na. Aramidan nyo met kadi daytoy? Apantay ti may katlo aladawan. Anya ti pakpakita dagiti ubing. Wen, nalaing, dagiti ubing ket dumdumngeg da iti agsasao wenno mangisurusuro kadakwada. Kasla ti aramidan nyo tatta. Dumdumngeg kayo kadi kanya ubing? Very good. Babaen karigiti ladawan nga kay nakita, dagitoy dagiti sumagmamano no kasano nga ipakita ti panagdayaw ken panagkablaaw iti pada a tao. No iti panagkablaaw usarenti naimbag a bigatyo apo no bigat. Ket no ti malem. Yan ibaga tayo tinaimbag a malemyo apo. Ngem no rabii naimbag arabiiyo apo ti ibaga tayo. Ket no nataengan wenno babaket ken lalakay tin kayo kablaawan aramidan tayo ti panagmano kadakwada. Ipakita tayo met ti panagdayaw ti pada tayo tao baen ti panagdengeg iti maysa nga agsasao. Saan na sabsabali ti aramiden no adda agsasao tapno pay maendenga manalaing ti ibagbagana. Panagsao iti manong wenno manang. Diyos ti agmina, wenno di panangibaga tayo iti, thank you, no adda ragiti, itadda kada tayo. Nadayaw a panagkisao, no dumawat iti, pabor. So kuna tayo, please. Panagdawat iti dispensar, no makaarami iti saan nga nasayaat. Ken, panagtungpal iti bilin. Nawatan niyo matlaing mo, Bing? Naglalaing kayo. Palakpakan tayo man, di pagbagi tayo, Bing. Iti reto election, adadda mapanagnekan, anapateg, ti panagdayaw, iti pada a tao. Ti panagdayaw, ken panagkablaaw, ket mangipakita, iti panagrespeto, karigiti ininaw na ngem datayo, ken karigiti pada a tao. Maibiyag tayo, ti kinadayaw, babaen, ti aramid, ken panagsao. Nasken at itong galmay sa kada tayo, amuna ti agdayaw. Tapno, maadaan tayo, tinaragsak, a panaglangen-langen. Kitain tayo man, nawatan nyo matlaing dahito election tayo, babaen tin kay panang sumbat, karigit sumaganad a sitwasyon. Ibaga, tinaragsak arupa, no ti patang, ket mangipakita, ti panagdayaw, ibagamet tinaliday arupa no saan. Apan tayo ti umuna. Saan nadumdumngeg ni Kirby idi bagbagaan dananang ken tatang na. Sungbat tayo, Bing? Naliday arupa. Ben, nalain. Apan tayo ti may kadwa. Kay kayat ni Princess adendenggen ni apong na no agisistorya daytoy. Sungbat yo, Bing? Naragsak arupa. May katlo. Uray saan ngam amo ni Mark dagiti masabat na ket kablaawan na isuda. Sungbat tayo, naragsak arupa. May kapat. Inuray ni Alexel amalpas ngagsao ti kaeskulaan na sakbay ngagsao isunang. Sungbat tayo, naragsak arupa. Bueno, bin, ngaing. Ti mali kalima ken maudi? Usaren tinaimbag a rabii apang kablaaw no oras ti rabii.
Sungbat tayo. Naragsak arupa. Nawatan niyo matlaing ubing teleksyon tayo direte alawas. Palakpakan tayo manen, tibagbagi tayo. Sapay kuma, tadaman ng sursuroy direte eleksyon tayo bing. Agyaman na grade 1, ti panagbuya, ken panagdengegyo ti daytoy nga episode. Laglagi pen, tinadayaw nga ubing, dumakkel anatakneng. Manen, daytoy ni Teacher Marites, ngagpakadan kada kayo. Naragsa ka panagadal. Bye-bye!